فعل امر مطلب فعل آف کمانڈ. ایسا فعل یہ ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے یا نہیں تو التجا ہوتا ہے. لام امر، لام نہیں اور فعل امر دے آر ون اینڈ دا سیم، مگر الگ الگ صیغوں میں الگ الگ طریقے سے آتا ہے. ان سبھی لام امر، فعل امر اور لام نہیں میں حکم ہوتا ہے، کمانڈ ہوتا ہے، اور یا نہیں تو ریکویسٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے فعل امر میں؟ جب فعل امر میں آپ بات کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کمانڈ کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ If it is commandment from Allah subhanahu wa ta'ala, so then it is a big command upon all of us. اگر ہم کمانڈنگ ٹینس میں یہ فعل امر کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں تو it becomes an التجا، it becomes an request. کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ریکویسٹ ہو جاتی ہے، التجا ہو جاتی. اوکے. تو سمجھے اس بات کو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمانڈ نہیں کر سکتے. ہماری ساری دعاؤں میں ہم فعل امر استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ کمانڈنگ ٹرم بھی ہے اور التجا کا بھی وہی ٹرم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ کیا بن جاتا ہے؟ التجا. ریکویسٹ بن جاتا ہے. تو کیا ہم التجا بن اللہ جاتا سبحانہ و تعالیٰ کو کمانڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو کمانڈ کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو فعل مضارع سے علامہ، اب اس کو بنانا کیسے ہے؟ ہاؤ ٹو میک فعل امر. اٹس ویری ویری سمپل، ویری ویری سمپل. فعل امر کو کیسے بنانا ہے؟ یہ 4-5 قاعدے ہیں، 4-5 قاعدے نہیں ہیں تو 2 ہی قاعدے، اس کو ایلابریٹ کر کے 5 بنایا ہے. اوکے. فعل مضارع کو آپ کو لینا ہے. فعل امر کون سے صیغوں سے بنتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا کون سے صیغوں سے بنتا ہے. حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. مضارع کے، فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں حاضر کے صیغوں سے ہی بنتا ہے. اوکے. غائب کے صیغوں سے نہیں بنتا ہے، متکلم کے صیغوں سے نہیں بنتا ہے. اوکے اوکے. تو قاعدہ نمبر یہ کیا ہے؟ فعل مضارع سے علامت مضارع ختم کر دے. علامت مضارع کیا ہے؟ what are the signs of مضارع؟ اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ہٹانا ہے. جیسے تفعلو ہے، فعل مضارع استفعلو، تفعلو سے فعل مضارع کو ہٹانا ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ فا وت سکون، عین وت فتحہ، لام وت ضمہ. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں ہو سکتا. اوکے. تو پہلا فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ علامت مضارع کو ہٹا دینا ہے. سیکنڈ قاعدہ کیا ہے؟ فعل مضارع کو اخف کر دے. اخف کرنا، لائٹسٹ کرنا یا مجزوم کرنا. اب مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ یہ صحیح. اب فا کے اوپر سکون، عین کے اوپر فتحہ اور کسرہ، کوئی بھی آ سکتا ہے، یا ضمہ، لام کے اوپر سکون. کیونکہ تفعلو ایک ہوتا ہے، تفعلو ایک ہوتا ہے، تفعلو ایک ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں نا. یہ میں نے یہاں پہ فتحہ ڈالا ہے، یہاں پہ کسرہ ڈالا ہے. ڈونٹ بی کنفیوز، کیونکہ تفعلو، فعل تفعلو، فعل تفعلو، فعل تفعیلو، تینوں بھی آتے ہیں. تو میں نے فعل لیا ہے نہیں کہ اوکے، تفعیلو لیا ہے. اب the first radical is taking سکون here because we have to make the فعل امر. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ first we have to remove the علامت مضارع، the sign of the مضارع. and second یہ ہے پوائنٹ ہے to make مجزوم. تو لاسٹ لیٹر کو جو جزم دے دیتے ہیں تو it becomes مجزوم. اوکے. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اب اس کو کیسے پڑھیں گے آپ؟ کیسے پڑھیں گے؟ جو اوکے، جو حرف، جو لفظ سکون سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے. تو اس کے وجہ سے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ حمزۃ الوصل لگانا پڑتا ہے. کیا لگانا پڑتا ہے؟ حمزۃ الوصل لگانا. اب یہ حمزۃ الوصل کو اب کیسے پڑھیں ہم؟ حمزۃ الوصل کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہوتی ہے، فتحہ ضمہ کسرہ نہیں ہوتا ہے. اب کیسے پڑھیں؟ فتحہ لگا کر پڑھیں، افعل پڑھیں، یا افعل پڑھیں، یا افعل پڑھیں.
तो हमजतुल फस्ल को क्या लगा ये फतह दम्मा कसरा क्या लगाना है हमको? केसरा थर्ड लेटर रूल अप्लाई करना है। तो हमजतुल वस्ल जब आता है उसके पर कोई हरकत नहीं होती है, तो जैसे कि हमने तजवीद में पढ़ा है, तजवीद में हमजतुल वस्ल के डिवीजन में हमने पढ़ा था कि फेल अम्र में जब हमजतुल वस्ल आता है तो वहां पे हमको थर्ड लेटर रूल अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड लेटर रूल मतलब तीसरा हुरूफ वाला रूल को अप्लाई करना है। तो क्या है वो थर्ड लेटर रूल? तो थर्ड लेटर में क्या हरकत आएगी, ओके, तो उस हरकत के साथ हमको हमजतुल वस्ल के ऊपर डालकर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड लेटर कौन सा है? आइन 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 इज द थर्ड लेटर। ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये थर्ड लेटर यहाँ पे आइन है, आइन के नीचे कसरा है या आइन के ऊपर फतहा है, तो उसको हम क्या करते हैं? विद कसरा पढ़ते हैं। आइन कलिमे पर अगर दम्मा है तो उसको दम्मा के साथ पढ़ते हैं। दैट इज द थर्ड लेटर रूल, ओके। अब यहाँ पे आइन कलिमे पर दम्मा है तो उसको दम्मा लगाकर पढ़ते हैं, उफ़उल उफ़उल। अगर आइन कलिमे के ऊपर यानी कि थर्ड रेडिकल के ऊपर, थर्ड देखो 1 2 3 थर्ड रेडिकल, तो इसके ऊपर अगर कसरा है या फतहा है तो क्या लगाकर पढ़ते हैं हम? फतहा लगाकर पढ़ते हैं या कसरा लगाकर पढ़ते हैं? कसरा लगाकर पढ़ते हैं। फतहा और कसरा दोनों में भी हम कसरा लगाकर ही पढ़ते हैं, ओके। इफ़इल इफ़अल, ये सिर्फ दम्मा कब होता है, कब लगाते हैं? हमजतुल वस्ल के ऊपर दम्मा कब डालते हैं? जब थर्ड रेडिकल के ऊपर दम्मा होता है, ओके। सो सिंपल रूल्स हैं इन चीजों के। तो उफ़अल उफ़उल फ़ेल अम्र, इफ़इल फ़ेल अम्र, इफ़अल फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र में क्या होता है? द लास्ट रेडिकल विल बिकम अखफ और मजजूम हो जाता है, और द फर्स्ट रेडिकल विल टेक सुकून। यू हैव टू रिमूव द sign of mudare and you have to, if you are able to read, तो then no need of adding हमजतुल वस्ल। अगर आप पढ़ने के काबिल है, ये लफ्ज पढ़ सकते हैं आप, तो no need of putting हमजतुल वस्ल और adding हमजतुल वस्ल, ओके। एक्चुअली देखा जाए तो दो स्टेप होते हैं इसके, आपको समझाने के लिए इतने सारे सब डाले ना। फेल अम्र हुक्म देना होता है या इल्तिजा करना होता है। फेल अम्र का मीनिंग क्या है? हुक्म देना और इल्तिजा करना। जैसे उर्दू में हम कहते हैं सुनो, जाओ, खाओ, दैट इज अ फेल अम्र। खाओ फेल अम्र, जाओ, या जाते हो, जाके आ गए, ये नहीं है, जाओ, सुनो, एग्जाम्पल मैंने डाला है। तो कमांडिंग विद द यूज ऑफ फेल अम्र यानी कि कैसे बनता है ये? लाम अम्र इसके अंदर आ जाता है प्लस फेल मुदारे मजजूम। लाम अम्र इसके अंदर जैसे कि छुपा हुआ होता है, और लाम अम्र भी होता है, खुला हुआ भी होता है। लाम अम्र, फल, वल, सुम्मल, ये तीन भी हमने पढ़े हैं ना। तो उसका मीनिंग क्या है? कमांडिंग विद द, लाम अम्र भी है, फल, वल, सुम्मल ये भी है, ली भी आता है, लाम अम्र ली ये भी आता है, और फेल अम्र इस तरीके से आता है। कमांडिंग के लिए कितने सारे चीजें आ रही हैं। अब नाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, फलयसुम। अब इस आयत में कहाँ पे है हुक्म वाला लाम अम्र? फलयस्म, फलयस्म। Now, how to make commanding fail from the present tense? यही जो उर्दू में डाला है, इंग्लिश में भी डाला है, ओके ओके क्या भाई?
remove the यानी कि start with the lightest second person, remove the ये second person में ही आता है, उसको lightest बनाना है. second person यानी कि हाजिर के सिगे में remove the first ta is the अलामत मुदारे, उसको remove करना है. अगर आपको वर्ड पढ़ने के काबिल है तो आपको वैसे ही छोड़ देना है. अगर आपको पढ़ने नहीं हो रहा है, the first word या first letter is साकिन, तो then you have to take an helper यानी कि by adding alif. alif कौन सा अलीफ? by adding alif. अलीफ कौन सा अलीफ होता है? हमजतुल वस्ल. ओके, तो हमजतुल वस्ल के ऊपर हरकत कौन सी डालनी है? according to the third letter rule. और third letter rule क्या है वो? if the second to the last letter यानी कि the third letter is carrying dhamma, तो then the helper alif in hamzatul wasl will get a dhamma. If the third radical takes kasra or fatha, तो then you have to put a kasra. Okay? Yes, ma'am. Okay. अब यहाँ पे देखिए फेले मादी से फेले मुदारे बनता है और फेले अम्र बनता है. यही तीन चीजों का पैटर्न लेकर चलना चाहिए. फेले मादी, फेले मुदारे, उसके बाद मस्दर, मस्दर के बाद फेले अम्र आता है. अभी हमें मस्दर नहीं ले रही हूँ, फेले अम्र ले रही हूँ. उसके बाद इस्मुल फाइल, ये पैटर्न आता है. इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, ओके, विद द लामे नहीं. उसके बाद इस्मुल ज़र्फ आता है. तो ये सीधा सा पैटर्न आपको याद करना है. तो ना फेले मादी हमने पढ़ा, फेले मादी से फेले मुदारे, अब हम फेले अम्र पढ़ रहे हैं. तो फेले मादी इस फ़अला, फेले मुदारे इस यफ़अलु, तो उस फेले अम्र है इफ़अल. अब यहाँ यफ़अलु आ रहा है, आइन के ऊपर फतहा है, तो इफ़अल. ओके. और फेले मुदारे क्या होता है? तीन होते हैं, तफ़अलु, तफ़इलु, तफ़अलु. फ़अला एक ही होता है. ये एक वजन से तीन फेले मुदारे बनते हैं, तीन पॉसिबिलिटीज बनते हैं, क्योंकि चंद बाब तफ़अलु का पैटर्न पर आते हैं, तो चंद बाब तफ़इलु पर, तो कोई बाब तफ़अलु पर आता है. तो फेले मुदारे और ऑफ थ्री टाइप्स, तीन पैटर्न में आते हैं. इन तीनों में भी इफ़अल या इफ़इल या इफ़उल आता है. तफ़अलु ऐन के पर फतहा, तो इफ़अल. तफ़इलु आता है तो क्या आता है? इफ़इल. तफ़उलु आता है तो क्या आता है? इफ़उल. किसने कहा? गलत कहा ना, इफ़उल. उफ़उल. इफ़उल पढ़ने में भी मुश्किल होता है. उफ़उल. तो देखिए, तफ़अलु चेंजेस टू इफ़अल. क्या किया हमने? क्या किया हमने? अलामत मुदारे अलामत मुदारे and make पर majzum सुकून डाले. the अलामत मुदारे. and if you're able to read the फेले अम्र, तो then no need of adding हमज़तुल वस्ल. हाँ, पढ़ने नहीं हो रहा है तो then add हमज़तुल वस्ल. हमज़तुल वस्ल अगर ऐड करते हैं तो कैसे पढ़ा जाता है उस हमज़तुल वस्ल को? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर रूल. किसको ये समझने में मुश्किल है आप बताएं. इसलिए ये टेबल्स जो हैं फ़अला और यफ़अलु के इतने सारे वर्ब्स आते हैं, अफ़आल आते हैं, तो उनके टेबल्स लिख कर आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए. जो कोई नहीं लिखता, एक चंद एक 20-25 लिखकर खामोश बैठ जाता है, तो उसको आना मुश्किल होता है, समझना भी मुश्किल होता है. जितना आप लिखेंगे उतने अच्छे से आएगा. और ये किस में बनता है? फेले मुदारे मारूफ. तफ़अलु फेले मुदारे मारूफ है या मजहूल है? ये मारूफ है. मारूफ. ओके. नाउ व्हाट इज द टेबल ऑफ फेले मुदारे मारूफ? यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलून. अब इसको हमको फेले अम्र बनाने के लिए क्या करना है? तो हम थर्ड पर्सन को नहीं बनाएंगे. ओके. इसमें नहीं बनता है, ना मुज़क्कर गायब में ना मुअन्नस गायब में, तो ये हम नहीं पढ़ते, इसमें नहीं बना सकते फेले अम्र. मुतकल्लिम की तरफ आएंगे, मुतकल्लिम में भी नहीं बनता है ये. ओके. मुतकल्लिम जो होता है खुद को कोई हुक्म देता है या कोई खुद से इल्तिजा करता है फेले अम्र मतलब ऑर्डर देना. देता है कभी? अगर आप देते हैं तो बताएं, देखेंगे, उसका भी बनाएंगे. नहीं बनता.
नहीं जो सामने वाला गायब होता है उसको भी नहीं देते person गायब होता है उसको देते हैं अपने को, उसको भी नहीं जो सामने उसको भी नहीं नहीं जो सामने होता है जो सामने होता है ओके उसी को हुक्म दे सकते हैं ना। फेले अम्र की गर्दन देखेंगे हम। ओके फेले अम्र की गर्दन मुज़क्कर हाजिर मुअन्नस हाजिर के सीगों से ही बनता है। मुज़क्कर हाजिर तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, मुअन्नस हाजिर तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना। ओके ये 6 सीगों से अम्र बनता है। अब क्या करना है, तफ़अलु को लेंगे पहले हम, तफ़अलु से इफ़अल बन गया। क्या किया हमने यहाँ पे, अलामत मुदारे मेडिकल पर सुकून डाला और पढ़ने में मुश्किल है तो हमज़तुल वस्ल क्या ऐड किया किया। हमने यहाँ पे, अब हमने क्या किया, अलामत मुदारे को हटा दिया। ओके क्या किया, हमें हटा दिया। ओके अब लास्ट रेडिकल को हमने क्या किया, मजूम कर दिया। ओके मजूम कर दिया। अब हमने यहाँ पे अलिफ ऐड किया क्योंकि दोनों फा और लाम सुकून ले लिए ही, तो सुकून से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, देन वी हैव टू यूज हमज़तुल वस्ल। तो क्या बन गया ये हमज़तुल वस्ल, ये डाला हमने, और इसको क्या डालना है, कौन से हरकत डालना है, थर्ड लेटर हरकत क्या है थर्ड लेटर, थर्ड लेटर इतना बोलकर खामोश बैठ जाएंगे। थर्ड लेटर ऐड करना है, तीसरा डालना है। क्यों कसरा, यहाँ तो फतहा है, कसरा क्यों डालना है, तीसरा हो तो तीसरा डालना है, लम्बा है तो तुम्मा डालना है। अब वो सिर्फ 2 ही लोग कह रहे हैं, बकिया लोग खामोश हैं, तो उनको समझ में आया या नहीं वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता। तो नाउ तफ़अलु changes to इफ़अल, ओके तफ़अलानी changes to, तफ़अलानी changes to what, तो फर्स्ट क्या करना है हमको, अलामत मुदारे रिमूव करना है। क्या करना है हमको, बहुत आसानी से है, सुकून डालना है, मुदारे को रिमूव करना है। अलानी। ओके नून डाला हमने यहाँ पे। ओके तफ 2 नक्ते भी डाले हमने, तो ये इसको क्या करना है, रिमूव करना, ये रिमूव करना है इसको, और क्या बनना है, तफ अलानी था ये, रेडिकल पर सुकून देना है। हाँ तफ फा मैंने नहीं डाला है यहाँ पे, ये लिखना भी मुझे पेन नहीं है मेरा, मुश्किल होता है। तफ अलानी, ओके आइन के ऊपर फतहा था। ओके अब ये सुकून ले लिया, फा के ऊपर सुकून। ओके अब क्या करना है हमको, ये निकालना है। अब इसको अखफ कैसे करना है, ता को तो हमने निकाल दिया, अब अखफ क्या करना है, सेकेंड पार्ट इज नून को भी ड्रॉप आउट करना है हमको, नून भी ड्रॉप आउट हो गया। अब फा विद सुकून स्टार्ट हो रहा है, तो वी कैन नॉट स्टार्ट, वी कैन यूज हम, तो क्या करना है हमको, हमज़तुल वस्ल ऐड करना है। हमको क्या करना है, हमज़तुल वस्ल ऐड करना है। ओके हमज़तुल वस्ल क्या होता है, सी हियर हमज़तुल वस्ल ऐड करें। हमज़तुल वस्ल का साइन क्या हो, हेड ऑफ सॉद, थर्ड रेडिकल। अब इसका ये क्या हो, इसका सुकून क्या है, उसका मादा सुकून, हरकत क्या डालनी चाहिए, किसरा, क्यों कैसरा डालनी चाहिए, क्योंकि थर्ड लेटर पर फतहा हो तो किसरा डालेंगे, दुम्मा है तो फतहा है तो हमको कैसरा इस्तेमाल करना है। तो क्या बना अभी, इफ़अला, तो इफ़अला बन गया, कितना आसान है। तफ़अलूना क्या बन गया, इफ़अला, इफ़अला डुअल में बन रहा है, जमा में क्या बनेगा, इफ़अलू, ड्रॉप आउट करना है, नून को ड्रॉप आउट करना है यहाँ पे, और ता को निकालना है, ता को निकाल कर क्या ऐड करना है, हमज़तुल वस्ल।
ओके, तफअलीना की तरफ आएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आपको निकालिए और नून को भी निकालिए आप। क्या तो क्या बनेगा? इफ़अली, या विद सुकून या ऐसे ही रहना है, दैट इज द ये या इज द साइन ऑफ क्या है, ये मुअन्नस है ये। इफ़अली, इफ़अल फॉर मुज़क्कर, कर, डू, मीनिंग क्या है? कर, या इंग्लिश में डू। इफ़अली, यू फीमेल, डू। तफअलानी क्या बनता है ये? तफअलानी रिमेन्स द सेम। इफ़अला, तफअलना में क्या होता है? इफ़अल, ये नून को ड्रॉप आउट कर देंगे, निकाल देंगे हम। मैम वो नून ड्रॉप आउट नहीं What is this नून noon? निशान, नून What is नून- this noon and this noon? इरादी, What is this noon? नहीं नून होता निस्वान क्या ड्रॉप आउट होता है? नो नो नहीं इफ़अलना, अल्लाह मबनी होता है। इफ़अलना क्या बनता है तो फिर ये? इफ़अलना, इफ़अलना इफ अलना बनता है। ओके, तो अब ये फेले मुदारे के सीगों को आपको देखना है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको देखना है ये क्या अखफ है, मजजूम है, ये इससे पहले हमजतुल वस्ल आया है। अब ये हमजतुल वस्ल और हमजतुल क़त्ई यू विल फाइंड ओनली इन द उस्मानी मुसहफ, नॉट इन द इंडो-पाक वर्जन। इंडो-पाक वर्जन्स में नहीं होता है, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट ये फेले अम्र का है या फेले ये कौन सा फेल है वगैरह वगैरह, हमको सही तरीके से पहचान नहीं आती है। इसलिए वन हैज टू यूज उस्मानी फेले अम्र पर दाखिल होने वाला अलिफ इज हमजतुल वस्ल होता है। नो हरका अपॉन द हमजतुल वस्ल, यू हैव टू गिव, we have to give a haraka to the hamzatul wasl. Okay, अब फतह लेंगे हम। फतह यफ्तहु कौन से सिगे से बनता है? सेकंड पर्सन मुखातिब का सिगा। तो क्या बन गया? तफ्तहु से क्या बना? फेले अम्र। इफ़्ताह क्या किया हमने यहाँ पे? अलामत मुजारे लास्ट रेडिकल पर सुकून दिया और सुकून दिया और थर्ड रेडिकल पढ़े, थर्ड रेडिकल के इराब के साथ पढ़े। इराब के साथ पहले हमजतुल वस्ल पर किसरा हमजतुल वस्ल पर क्या दिया? किसरा तो देखिए, तफ्तहु चेंजेस टू इफ्तह, तफ्तहानी चेंजेस टू इफ्तहा। हा अलीफ जब आता है, अलीफ ऑफ डुअलिटी, अलीफ ऑफ डुअलिटी। See here, iftaha for both the muannas also, alif of duality. Taftahuna is iftahu. Taftahina for muannas first person, iftahi, kholo, ay औरत खोल, ay औरत खोल। Iftah, खोल, open. Commanding term, open. Female, open. Iftaha, you two female, open. Iftahna, इफ्ताहना का मीनिंग क्या होता है? सब औरतें, कौन औरतें? वो सब औरतें या तुम सब औरतें या ये सब औरतें? तुम सब औरतें, तुम सब अगर तुम नहीं कहोगे तो सेकंड पर्सन नहीं आएगा। सो यू हैव टू सी, क्योंकि सेकंड पर्सन को ही हम कमांड कर सकते हैं। तो नाउ सी हियर, कमांडिंग कैसे आता है? सेकंड पर्सन, तखरुजु, तज़हबु, तस्मा। मैंने तीन चीजें यहाँ पे एट ए टाइम डाल के ही देख लिया। यहाँ पे तखरुजु में हमने क्या किया? पहले हमने ये किया, इसको लाइटेस्ट बनाया। जू चेंजेस टू, सी हियर, जू चेंजेस टू, क्या हमने किया? उसको हमने गोल किया, इन्हें क्या सुकून डाला। उसके बाद क्या किया हमने? इसको निकालना है। निकाले, अब क्या बना? इसको भी किया, इसको भी किया। अब क्या बना? हा विद सुकून। कैसे पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। ओके, फर्स्ट क्या करना है? हम क्या, वी हैव टू रिमूव द अलामत मुदारे, द ता को उसको हटा देना है। अब क्या पढ़ना है हमको? वी आर नॉट एबल टू रीड, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग ए हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल को हेल्पिंग अलिफ भी चंद
ग्रामर के किताबों में लिखा होता है, ये हमजतुल वस्ल ऐड किया जाता है, ये भी लिखा होता है। बेहतर बात हमजतुल वस्ल, यू टेक हमजतुल वस्ल, ओके। हमजतुल वस्ल वाला अलिफ है ये। अब इसके ऊपर हमको साइन क्या डालना है? दुम्मा थर्ड लेटर अकॉर्डिंग टू थर्ड लेटर। जो अगर दुम्मा है तो दुम्मा डालना। तदहबा से क्या बना हमने? ता निकाल दिया, उसको अखफ किया, बा को सुकून डाला, अली ने का हमजतुल वस्ल ऐड किया। उसके बाद इस हमजतुल वस्ल को क्या हरकत दी हमने? केसरा दी। क्यों दिए हमने केसरा? क्योंकि थर्ड लेटर में फतहा है और फतहा और केसरा है तो केसरा देना है। तस्माउ सेकंड पर्सन का ये है, ये मुजक्कर तस्माउ, ओके। हमने क्या किया? लास्ट रेडिकल को सुकून डाला और ता अलामत मुजारे हटा दिया, तो ये हमने अलीफ ऐड किया, पढ़ने नहीं हो रहा था, अलीफ ऐड किया, तो उस अलीफ की हरकत क्या? केसरा हो। तो क्या कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते? तो ना फेल अम्र की गर्दन। फिर अब अगेन तद्रुबू से मैंने दरबा लिया है, दरबा से क्या निकालना है? अलामत मुजारे निकालना है। लास्ट जल्दी जल्दी सब बताएं, जल्दी जल्दी सब बताएं। तो क्या बनाया ये? करना है, फिर थर्ड लेटर से पढ़ना है। तो तद्रिबू चेंजेस टू इद्रिब, तद्रबानी चेंजेस टू इद्रिबान, इद्रिबा, तद्रिबूना चेंजेस टू इद्रिबू। इद्रिबू, ओके। इद्रिबू तुम सब मारो, इद्रिबा तुम दोनों मारो। दिस अलीफ इज अलीफ ऑफ व्हाट? डुअलिटी। तद्रिबी से बन जाता है इद्रिबी, तद्रिबानी, इद्रिबा, तद्रिबना, इद्रिब। ये नून निस्वन नहीं बदलता है, नहीं चेंज होता, नहीं ड्रॉप आउट होता है। ऐसे ही नसरा का लेते हैं हम, सेकेंड पर्सन तंसुरु, नसरा यंसुरु से हम तंसुरु सेकेंड पर्सन लेते हैं, तो ये क्या होता है? तंसुरु से क्या बन जाता है? इंसुर। इंसुर बन जाता है। अब यहाँ हमजतुल वस्ल ऐड किया हमने, तो हमजतुल वस्ल को अब कोई हमजा लगाना है, दोम्मा लगाना, दोम्मा लगाना है, कसरा लगाना है, फतहा लगाना है, दोम्मा लगाना है। आप अंधा धंधा देखकर ऐसे ही पढ़ देते नहीं, बोल देते ही ना। क्यों सोचते नहीं है आप? क्यों आपकी आंखों को नहीं दिखाई देता? इसका मतलब है कि हम दिमागों से काम नहीं लेते, दिमाग को प्रोसेस करने हम छोड़ते ही नहीं, हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं होता है। तो तंसुरु चेंजेस टू व्हाट? उनसुर। उनसुर। तंसुरानी चेंजेस टू व्हाट? उनसुरा। उनसुरा। तंसुरुना चेंजेस टू व्हाट? उनसुरु। किसने ना कहा? उनसुरुना कहा? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। तंसुरीना चेंजेस टू व्हाट? उनसुरी। तंसुरानी? उनसुरा। तंसुरना becomes उनसुरना। ओके। समिया का भी ऐसे ही ले लें, बनाइए आप, आपके लिए होमवर्क है। समिया का बनाइए अब फेले अम्र की गर्दन, हसीबा का बनाइए, करुमा का बनाइए। आप लिखा आपने? जी। लिख लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ एग्जांपल्स फ्रॉम द कुरान। तो पहला यहाँ पे एग्जांपल लिया है, द फर्स्ट आयत ऑफ द सूरतुल अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ओके, तो पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़ कहाँ से लिया हमने? व्हाट इज दिस इक़रा? फेले अम्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये पहली आयत है ना जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो पहली ही आयत में पहला ही हुक्म दे दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। क्या हुक्म दिया? पढ़। और हम क्या कर रहे हैं सब बैठकर? पढ़ना तो हमारी जान पर बना हुआ होता है। पढ़ना लिखना बोले तो, और हम इतनी उम्र हो गई, हम क्या पढ़े? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब पहली वही नाजिल किया, तो क्या उम्र थी आपकी? 8-9 साल के थे आप या 10-11 साल के थे?
40 कितने कौन से साल में आपके ऊपर ये वही आना शुरू हुई? 40 साल की उम्र। 40 years 40 इयर्स जवानी होती है? नहीं। तब हम फिर क्यों पढ़ने के लिए पीछे हट जाते हैं? बुढ़ापे का रोना रोते हैं या दस्त का रोना रोते हैं? ना लिखना आने का, नहीं लिखने आता, लिखने नहीं होता, उसका रोना रोते हैं। कौन सी हमारे पास एक्सक्यूज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कि हम उस एक्सक्यूज को पेश करें? इकरा क्या था ये? इकरा का ये बताइए। पहले मुदारे सेकंड पर्सन का जो ओरिजिनल सीगा है वो उसको बनाएं। क्या आता है ये? तक। किसी ने सब ऐसा कहा, फिर तक कहकर खामोश बैठ गए। क्या? तक़रऊ। तक़रऊ से क्या बना ये? क़रअ इज द रूट लेटर, यक़रऊ इज द फ़ेल मुदारे। अब यक़रऊ से तक़रऊ कहें आप, सेकंड पर्सन में ले चलें इसको। तक़रऊ, तक़रऊ से ही बनता है, सेकंड पर्सन से ही बनता है फ़ेल अम्र। तक़रऊ में हमने क्या किया? अलामत मुज़ारे को हटा दिया, लास्ट रेडिकल पे उसको सुकून डाल अख़फ़ के किया, हमज़तुल वस्ल ऐड किए, हमज़तुल वस्ल ऐड किया, थर्ड लेटर और उसको हमने कसरा दिया। ओके, इसलिए रूट लेटर और सेकेंड पर्सन का जानना, पढ़ना, समझना, ये लफ्ज देखते ही फौरन फटाफट आपको फेले मादी बोलना और मुदारे बोलना आना चाहिए। जब तुम बहुत ज्यादा लिखोगे तो तभी ये आप लोगों का इसे आएगा। यक़रऊ, तक़रऊ मुखातिब का सीगा। मुखातिब के सीगे से हमने क्या किया? क्या किया हमने? सेकंड पर्सन अलामत मुदारे रिमूव किए, अलामत मुदारे नंबर 1 किया, पॉइंट अलामत मुदारे रिमूव किया। लास्ट रेडिकल पे सुकून दिए, उसके बाद लास्ट रेडिकल को क्या किया हमने? सुकून डाले, सुकून डाला हमने, वस्ल ऐड करें, इसके बाद हमज़तुल वस्ल ऐड किया और इसको हमने क्या दिया? कसरा दिया। कसरा। इतना सो सिंपल, सो सिंपल, इतना आसान। ये बन गया तब इक़रा। इक़ क़ाफ के पर कलकला, रा नहीं पढ़ना चाहिए, र विद झटका, क्योंकि जब अलिफ सुकून ले लेता है तो इट इज नॉट द अलिफ, इट इज हमज़तुल क़तई। हमज़तुल क़तई जब सुकून ले लेता है तो क्या होगा? क्योंकि दिस इज हमज़तुल क़तई है यहाँ पे क़रअ, ओके, तो वो झटके से पढ़ा जाता है। ओके, इक़रा, इक़ क़ाफ के पर कलकलाना चाहिए, इक़रा इक़रा नहीं, इक़रा, र झटके से स्टॉप करना चाहिए। चलिए, अनदर एग्जांपल फ्रॉम द कुरान, सूरह अल-अराफ की ये आयत। मैं पूरी आयत तो नहीं पढ़ने जा रही हूँ, जो हाईलाइट किया है उसको देखिए। अब ये क्या है? लिल मलाइकतिस जुदू लि आदम फसजदू। अब ये क्या है? लिल मलाइकतिस जुदू। आप ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? अब ये क्या है बताइए आप मुझे। हमने पीछे से मिलाकर पहले अम्र है, कौन सा है? बस से ड्रॉप आउट हो गया। रूट लेटर बताइए। 3 जीम दाल रूट लेटर है। सजदा इज द फेल मादी, उसका मुदारे क्या होता है? यस मुखातिब क्या होता है? मुखातिब का सीगे में कैसे आता है? तसजुदू। ओके, तसजुदू। ओके ओके भाई, ये हमने लिया, इसको तसजुदू बनाया। अब ये वाव अलिफ है तो ये कौन सा सीगा हुआ? ये प्लूरल। तो क्या था एक्चुअलिटी में? क्या था ये? तसजुदूना था ये। तसजुदूना में तो पहला रेडिकल को हमने, जो सुकून है, सुकून तो ऐसे ही है, तो अलामत मुदारे तस को, ता को निकाल दिया था हमने, और वो नून को भी ड्रॉप आउट किया। टू मेक अखफ, टू मेक लाइटेस्ट, टू मेक मजजूम। ओके, उसके बाद पढ़ने नहीं आ रहा था तो हमने हमज़तुल वस्ल ऐड किया। अब हमज़तुल वस्ल को फतह किसरा दुम्मा क्या देना चाहिए? दुम्मा देना चाहिए, मगर हमने यहाँ पे दुम्मा नहीं दिया,
کیوں نہیں دیا دم؟ پیچھے سے، کیونکہ پیچھے سے پیچھے کے حرف سے ملا کیوں کے بھائی کیوں ملا کر پڑھے ہم؟ کیوں ملا کر پڑھے بھیا؟ چپکے ایسے ہی کوئی پڑھتا ہے کیا؟ نہیں نا، کیوں ملا کر پڑھے؟ نہیں ہے کسی کو نہیں پتا، سب خاموش بیٹھ گئے. کیوں لیکن پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے؟ حمزۃ الوصل اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پیچھے کے حروف سے ملانے کے لیے حمزۃ الوصل اپنی ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہے. حمزۃ الوصل جب آتا ہے تو وہ آتا ہی اس لیے ہے کہ اگر اس کو الگ سے پڑھنا ہے تو اس کو الگ سے حرکہ ڈال کر پڑھے، یا نہیں تو حمزۃ الوصل کا وصلی کا کام ہے، نام میں ہی ہے وہ حمزۃ الوصل. وصل مطلب ملانا، ملا کر پڑھنے کے کام آتا ہے. ہاں اگر ملا کر نہیں پڑھا جا رہا، جیسے اقرا پیچھے کوئی بھی لفظ نہیں ہے ملا کر پڑھنے کے لیے، جیسے حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل سے شروع کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قرآن، اقرا کہہ کر، تو اب پیچھے سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم نے حمزۃ الوصل کو یہاں پہ حرکت دی تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. بیکاری میں حرکت دی نہیں، اکارڈنگ ٹو دا رول کے مطابق ہم نے حرکت دی کسرا. اب یہاں بھی ہم نے کیا کر سکتے ہیں، اس کو اس جدو الگ سے پڑھنا ہے تو اس جدو. اب یہاں ہم یہ آیت سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، آیت کے بیچ میں ہے، تو کیا بنتا ہے اس کا حق؟ پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے. اس لیے للملائکۃ اسجدوا پڑھتے ہیں، مگر حمزۃ الوصل شوڈ بی دیر، لکھنے میں آنا ہی آنا چاہیے. اب یہ دیکھیں یہ انڈو پاک ورژن ہے. اب آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں دس الف از حمزۃ الوصل اور دس الف از سمپل الف، خالی الف ہے، یا دس الف از حمزۃ القطعی؟ کوئی بھی سمجھ بھی نہیں تھا، ہر ایک الف کا الف دے دیتے ہیں، اس کے اوپر فتح ضمہ کسرہ دے کر بات ختم کر دیتے ہیں. پڑھنے والا کیسے پڑھے، سمجھنے والا کیسے سمجھے کہ واٹ الف از دس. اور ایک لفظ ہے فسجدوا، فسجدوا، اب یہ کیا ہے؟ فعل ماضی، پرسن پلورل میسکولین. واٹ از دس فا؟ فا کنیکٹر، حروف عطف. اب یہ سجدوا، سین کے اوپر یہاں پہ سکون ہے، یہاں سین کے اوپر فتح ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس. سجدوا، سجدوا کا میننگ کیا ہے فعل ماضی میں؟ ان سب نے سجدہ کیا. اچھا چلے میں اور ایک یہاں پہ دے رہی ہوں، تسجدون. دیکھیں اس جدو، یہ کیا تھا ایکچولیٹی میں؟ تسجدون تھا. سجدو فعل ماضی، اوکے. تسجدون فعل مضارع سیکنڈ پرسن کا. کون سی فائل اس میں ہے؟ انتم کے انتم کی فائل اس میں ہے. تو تسجدون چینجز ٹو واٹ؟ فعل امر بنائیں گے تو اوکے. تو یہاں کیا آیا ہے؟ اس جدو. اس جدو مطلب کیا ہے؟ تم سب میننگ کیا ہے؟ تم سب سجدہ کرو. کرو. کرو، اوکے. سجدہ کرو حکم ہے. حکم ہے. کس کے لیے سجدہ کرو؟ لی آدم، آدم کے لیے. آدم کے لیے. فسجدو، سو مطلب پھر کیا. یا دین. سجدو، ان سبوں نے سجدہ کیا. See the beauty of all these words. See the beauty of all these words. پیار نہیں آ رہا ہے، محبت نہیں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے اس کے بعد آیت کنٹینیو ہوتی ہے، تو پھر ان سبوں نے سجدہ کیا. کون کون تھے وہ جو سجدہ کرنے والے؟ فرشتے. ملائکہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، وَلَقَدْ surely certainly very great emphasis، خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ وہ آدم کے پتلے میں صَوَّرْنَاكُمْ، پھونکا ہم نے تم میں کہہ کر پلورالٹی میں کہہ رہا ہے، کیونکہ آدم ایک نہیں تھے، کئی سارے ہم سب آدم کے ہی بچے ہیں. سبوں کے لیے کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مگر خطاب آدم کے لیے ہے. آدم کو اس سے بنایا نا پتلا. ثم، پھر کیا کیا؟ وہ کتنے دن رکھا، وہ کتنے دنوں کے بعد ثم جب آتا ہے تو یو ہیو ٹو ریئلائز، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس. دا یوسیج آف ثم، یا ایک دن بعد، یا 10 دن بعد، یا 10 مہینوں بعد، یا 10 سال بعد. ثم اتنے سارے چیزوں کے لیے آتا ہے. قلنا،
وہ کتنا وقت لگایا اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ knows the best. قلنا, ہم نے کہا, we said, کس کے لیے کہا, للملائکتی, اب آپ خود بتاؤ, للملائکتی, فرشتوں تو کس کے لیے کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے, فرشتوں کے لیے. فرشتوں کے لیے فرشتوں کے کیا لیے حکم دیا, اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتا ہے اسجدو, سجدہ کرو. تم سب سجدہ کرو سجدہ کرو, کس کے لیے, لی آدم علیہ آدم, السلام کے آدم لیے. کے لیے. آدم کے لیے. اگر آپ نے نہیں کہا تو whole of the meaning will changes. کے لیے. لی کتنا امپورٹنٹ ورڈ ہے, حفظر کتنا پڑھایا ہے, پھر بھی آپ کو نہیں آ رہا ہے میننگ. فسجدو, تو سب نے کیا کیا, فا اس پس, تو انہوں نے سجدہ سب نے کیا. سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا الا, سوائے. سوائے سوائے الا کا میننگ کیا تھا, ایکسپشن, ایکسپٹ, ایکسپٹ ابلیس, ابلیس. ابلیس نے ایکسپٹ نہیں کیا. ابلیس, ابلیس ابلیس کے علاوہ, الا مطلب کے علاوہ, سوائے یا علاوہ, کے علاوہ, ابلیس کے علاوہ, ابلیس کے سوائے, فسجدو پلورل میں ہے, سبوں نے سجدہ کیا, ان سبوں نے سجدہ کیا, جتنے فرشتے تھے سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں فرشتوں کے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں تھا, اور ابلیس تھا وہاں پہ, تو سبوں کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اسجدو, دس از دا کامن کمانڈمنٹ فار دا اینجلس اینڈ فار دا ابلیس. تو سبھی اینجلس نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. سوائے ابلیس. خیر, تو وہ سب بات کی باتیں ہیں, وہ دیکھیں گے ہم. اسجد از دا فعل امر, تو فعل امر ہے, فسجد از دا ماضی, فعل ماضی, سجدو فعل ماضی. اس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے, لینا ہے. اندر ایگزامپل, اللہ, اب اتنا پڑھتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں آپ, مسجد میں جاتے ہوئے یہ سب آپ دعا پڑھتے ہیں آپ, یا بڑی شان سے صرف مسجد میں گھس جاتے ہیں آپ بغیر دعا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں آپ, پڑھتے ہیں. سفینہ آپ کہتے ہیں پڑھتے ہیں کر کے, آپ مسجد کو جاتے ہی, جی میم جمعہ کے لیے جاتی آپ کے ہاں جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوتی ہیں لیڈیز, جی میم وہ کون سی مسجد ہے جہاں پہ لیڈیز کا لوگ کیا جاتا ہے؟ اہل حدیث کی مسجد ہے میم. الحمدللہ. تو کیا مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا ہم کرتے ہیں, اللہم افتح, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب یہاں پہ کیا ہے, افتح, اب ہم یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے, پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں, اللہم افتح, تو افتح یہ کیا ہے, یہ فعل امر. امر ہے. کیا ہے میننگ, افتح کا میننگ کیا ہے, کھول دے. کھول دے, دے آتا ہے, اللہ کھول دے. اللہ کھولو کھولو تم کھولو. کمانڈ کیسے کیا جاتا ہے, یہ ریکویسٹ ہے میم ہمارے لیے, تو کھول دے. کمانڈنگ. ابھی ریکویسٹ کا میری طرف نہیں آ رہی ہوں, یہ کمانڈنگ ٹرم تو کس طریقے سے اس کو کھولو. یہ کرتے ہیں, کھول. کھول. کھول, اتنا ہی کھول. اوکے, اللہم افتح, اللہم کا میننگ کیا ہے, اے اللہ اے اللہ کھول, اے اللہ کھول. اب یہاں افتح کیا ہوتا ہے, کمانڈنگ ٹرم تو ہے, مگر it becomes, it turns to التجا, because we are requesting اللہ سبحانہ وتعالی. اوکے, تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں, سی ہیئر, کمانڈنگ ٹرم کمانڈ کے لیے بھی آتا ہے, ریکویسٹ کے لیے بھی آتا ہے. کھول, اے اللہ کھول, لی ہمارے لیے, لی پر اس, لی لام, میرے لیے. یہ لام کسرا, لی حرف جر, یا متکلم, میرے لیے. میرے لیے, میرے لیے کھول, یا کھول دے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ابواب, واٹ از دس ابواب, ڈور. دروازہ. دروازہ ہے یا دروازے, دروازے. 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 اس کا سنگولر کیا ہے, ابن. باب ابن, اللہ باب کیا آپ کہہ رہے ہیں, باب از دا دروازہ, اس کی جمع ابوابن. اب یہاں باب بابن ہے یا ابواب ہے, یہاں پہ دروازے. دروازے. دروازے.
दरवाजे जमा है. रहमतिका तेरी क्या meaning रहमत है? रहमत के तेरे तेरी रहमत के. तेरी रहमत रहमत इज रहमत का. तेरी तेरी तेरी. अब ये देखिए अबवाब रहमती क्या है, ये कौन सा, ये क्या चीज है ये? अबवाब रहमती, तेरी रहमत के दरवाजे. मुदाफ तेरी का नहीं पूछ रही हूँ मैं, तबे पूछ रही हूँ इजाफे अबवाब मुदाफ रहमत. दरवाजे. यस वेरी गुड, दिस इज मुदाफ एंड मुदाफ इलैह. तो क्या होता है मीनिंग? रहमत के के दरवाजे. रहमत के रहमत के दरवाजे. अब वो कौन सी रहमत? रहमतिका. तेरी तेरी रहमत तेरी के रहमत के दरवाजे. किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से समझना है? देखिए आप, तेरी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल या खोल दे. खोल दे. ऐ अल्लाह. अब सीधा बोले आप, ऐ तर्जुमा अल्लाह तेरी रहमत के दरवाजे ये तेरी रहमत के दरवाजे जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं ये सोच कर समझ कर जिस दरवाजे के अंदर मैं एंटर कर रही हूँ, ये दरवाजा रहमत का दरवाजा है. किसकी रहमत का? तुम्हारे बाप दादा का, तुम्हारे बाप दादा की रहमत के दरवाजे ही है. के रहमत के अल्लाह दरवाजे. सुब्हानहू व तआला की रहमत की. तो क्या हमारे दिलो दिमागों में आती है ये बातें? जब हम एंटर होते हैं हम ऐसे सोचते हैं. हम दुनिया के धंधों में पड़े होकर दुनिया की बातें सोचते हुए छट करके दाखिल हो जाते हैं. अस्तगफिरुल्लाह. ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे. और अनदर एग्जांपल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू. आप सबों को पता है इसका मीनिंग. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज क्या है इसका मीनिंग? ऐ वो लोगों आमनू जो ईमान लाए हो. अब यहाँ पे है, ये क्या है? इदखुलू या अदखुलू. क्यों आना चाहिए उदखुलू? थर्ड लेटर दोमा है इसलिए. थर्ड लेटर पे दोमा है इसका. अब हम यहाँ पढ़ते हैं, मिलाकर पढ़ना है हमको. कैसे हम मिलाकर पढ़ते हैं? पढ़कर सुनाए मुझे. आमनु दुखुलु. क्यों हमने मिलाकर पढ़ा? क्यों हमने मिलाकर पढ़ा? जदुल वस्ल है, वसल करता है, मिलाने का काम करता है. अगर मैं ऐसे पढ़ूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू या ना तो इदखुलू ऐसे पढ़ूं तो इट बिकम्स टोटली रॉन्ग. तो कैसे हमको सब ये सीखना है? हमजतुल वस्ल जहां कहीं भी आता है तो उसका क्या काम होता है? क्यों उसको हमजतुल वस्ल कहते हैं? वस्ल मतलब वस्ल कराने वाला, मिलाने वाला. कैसे मिलाने वाला? पीछे के रूप से मिलाने वाला. ऐसे मिलाता है कि हमजतुल वस्ल उसमें घुल मिल जाता है, वो गायब हो जाता है. फिस सिल्मी काफा. ओके, काफा में, सिल में, इस्लाम में, सलामती में. इस्लाम में तो काफा पूरे का पूरा दाखिल हो जाना चाहिए. आमनु ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कमांड कर रहा है उदखुलू. ये जमा का सिगा है, ये डुअल का, ये सिंगुलर का. ये जमा का सिगा. जमा प्लूरल है. तो एक्चुअलिटी में क्या था? ये एक्चुअलिटी में क्या था? ये तदखुलूना. तदखुलूना. ता अलामत मुदारे को हटाया गया, नून ड्रॉप आउट कर दिया गया. ओके, अब दाल सुकून था, नहीं पढ़ने हो रहा था. सो वी ऐड हमजतुल वस्ल. वला तत्तबिउ. अब आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में, अब ये मुझे बताएं. ला तत्तबिउ, व्हाट इज दिस? लाम नाहिया. नाहिया है या नाफिया है? नाहिया. नाहिया. क्यों कह सकते हैं आप नाहिया? ये मजजूम हो गया है मुदारे. मुदारे मजजूम हो गए. तो सो अब ये लाम नाहिया क्या बन गया? लामे अम्र. लामे अम्र बन गया, कमांडिंग टर्म बन गया. वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान. नहीं तुम पैरवी करो. और ना नहीं. तत्तबिउ, ता इज द सेकंड पर्सन. तत्तबिउ, तुम पैरवी करो. सबको तुम खा लेते हो ना, क्या करना है तुमको? सिंगुलर का सीगा है ये. तुम पैरवी करो. पैरवी मत करो. और ना तुम सब पैरवी करो. तुम सब नहीं कहोगे, वाव को तुम छोड़ दोगे, उसका वाव का ट्रांसलेशन नहीं करोगे, तो देन योर ट्रांसलेशन इज रॉन्ग. अब सही से तर्जुमा करो. और तुम पैरवी करो. खैर, तो ये हर्फ जाजिम है, लाए नहीं है. ओके ओके क्या भाई?
ڈفرینسز معلوم ہو رہے ہیں آپ کو؟ جی یہ لفظ کو پڑھ لے تو آپ کو خطوات شیطان اس کا میننگ بھی آپ کو مل جائے گا، مگر یہ میجیکل ورڈز کو سمجھے آپ پڑھیں تو آپ کو کئی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو ادخلو کسی کام کے کرنے کا حکم یا التجا. فعل امر کیا کرتا ہے؟ کسی فعل کام امر میں کا کیا حکم کرتا دیتا ہے یا ہے؟ التجا. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے تو واٹ از دس حکم اور التجا؟ حکم. حکم حکم اور فعل امر کا یہ کام ہے. فعل نہیں کا لائے نہیں کا کیا کام ہے؟ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا التجا. فعل امر اور لام نہیں میں any difference is there؟ نو میم. یس میم. تو لا تتبعوا کتنی شدت ہے اس کے اندر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم جو ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان. Another example انظر كيف يفترون على الله كذب. انظر. تو what is this انظر؟ فعل امر. فعل امر. فعل امر ہے. تو کیا تھا اس کا صیغہ؟ تنظرو. تنظر. انظر. تنظر تھا، تنظرو نہیں تھا وہ. تن جی میم. تن نہیں بھائی. تا فتح. تنظرو کیا تھا؟ تنظر. تنظر. اور ایک بھی آیا ہے اندر آئے سیم ورڈ کے میں نے میچنگ کر کے ڈالے ہیں تاکہ آپ کو سمجھاؤں میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر. ولتنظر. اب یہ مجھے بتائیں انظر تنظر ولتنظر دونوں میں جلدی جلدی بتائیں. فعل امر ہے، ولتنظر میں یہ کیا آتا ہے؟ لام امر. لام امر. لام امر. لام امر. So you have to recognize ول فل ثم لی with لام سکون. اتنے ڈفرینٹ طریقے سے آتے ہیں. لائے نہیں لا، لائے نہیں لا تتبعوا. یہ آپ کو مضارع کو دیکھنا ہے. یہ لا جب حرف جازم بنتا ہے تو اٹ بیکمس لائے نہیں. حرف جازم بھی ہے لام امر. حرف جازم ہے ول آیا ہے تو دیٹس وائی یہ اپنے مضارع کو اخف کر رہا ہے، مجزوم کر رہا ہے. اخف کر رہا ہے، مجزوم کر رہا ہے. تو فعل امر کون سے صیغوں سے بنتا ہے؟ سیکنڈ پرسن. حاضر کے. ولتنظر. ولتنظر کون سے صیغوں سے بنتا ہے؟ یا غائب کے صیغوں سے بنتا ہے. غائب کے. اوکے سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. کون سے صیغے ہیں؟ میننگ تم کو غائب میں کرنا ہے یا حاضر میں کرنا ہے؟ غائب میں ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حاضر کے صیغے سے فعل امر بنتا ہے. اوکے غائب میں بھی بنتا ہے، وہ بھی حاضر کے صیغوں سے دو سے بھی بنتا ہے. تو یہ میننگ بھی میں نے ڈالا ہے کہ کیونکہ ول کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ چاہیے کہ شڈ. انگلش میں شڈ کا میننگ آنا چاہیے، اردو میں کیا آنا چاہیے؟ چاہیے کہ. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس، نفس از دا ہر جان، ہر نفس، ہر نفس کو چاہیے کہ تنظر دیکھے. ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے. ما قدمت لغد. ما واٹ ایور، ما موصولہ ہیئر. ما کا یہ کیا ہے؟ ما موصولہ. واٹ ایور. اوکے جو کچھ. قدمت، قدمت بھیجا، بھیجنا. قدمت آگے، تمہارے قدموں کے آگے بھیجنا. ابھی تمہارے قدم ادھر اٹھے نہیں، تمہارے قدموں کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جانے والی چیز. قدمت لغد، کل کے لیے. جو تم آج یہاں عمل کر رہے ہو وہ تمہارے لیے کل تک پہنچ جائے گا، نہیں کہ کل کے پہنچنے کا سامان ہوگا. ہر نفس کو دیکھنا چاہیے، اتنی شدت ہے اس کے اندر. چاہیے کہ کیا دیکھے؟ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. انہیں مطلب کل کے لیے نہیں، اگلے پل کے لیے ہی تم کرتے ہو تو وہ پہنچتا رہتا ہے. کیا بھیجو؟ خبیر بما تعملون. وہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے. تو غائب اور متکلم کے 8 صیغوں کے پہلے لام امر لگائیں گے. لام امر جو آتا ہے لگائیں اور آخری حرف کو جزم دے. لام امر لگایا اور آخری حرف کو کیا کیا ہم نے؟ جزم دیا، مجزوم کریا. اور یہاں کا جو نون اعرابی ہوتا ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے.
नून ज़मीरी जो होता है, नून ज़मीर कौन सा होता है? नून निस्वान। नून निस्वान को नून ज़मीरी भी कहते हैं, दमीरी भी कहते हैं, अपनी हालत पर वो कायम रहता है। ओके, ये कुरानी मिसालें ही। अब आप पढ़ते हैं, हर दिन दुआ करते हैं, रब्बिश रहली सदरी, इशरह, रब्बी इशरह, रब्बी। अब यहाँ इशरा हमज़तुल वस्ल है तो मिलाकर पढ़ रही हैं, रब्बिश रहली। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, खोल दे, इशरा खोल दे। फज़कुरूनी वशकुरूली, फज़कुरू जिक्र करो, नी मेरा, मेरा जिक्र करो, वशकुरू शुक्रगुजारी करो, ली मेरे लिए, वला तकफुरून और तुम नाशुक्री, तकफुर करना, नाशुक्री करना, नाशुक्री से बचो। कुरान में तो भरे पड़े हैं ये कुरान एक मिसाल फ़ेल अम्र की। वकुल्ना या आदम उस्कुन, कुन उस्कुन रहो, उस्कुन का मीनिंग रिसाइड करो, रेसिडेंस हासिल करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, हमने कहा ऐ आदम, या आदम, ऐ आदम, उस्कुन रहो, तुम रहो, अंत तुम, और वज़ौजुका और तुम्हारी ज़ौज, अल जन्नत में। फ़ेल अम्र उस्कुन, फदखुली इबादी, या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना, फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। मैं एक बीच की आयत छोड़ रही हूँ क्योंकि वो आयत आपको याद दिलाया मैंने, सूरतुल फज्र की आयत, आखिर आयत, फदखुली फ उदखुली, मेरी दाखिल हो जा, एंटर। अब ये ली आया है तो किसके लिए? नफ्स के लिए है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, वो नफ्स मुतमइन्ना के लिए है, मुअन्नस की ज़मीर और मुअन्नस का सीगा। दाखिल हो जा, कहाँ पे दाखिल हो जा? ए नफ्स मुतमइन्ना, फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली, उदखुली दाखिल हो जा, जन्नती, मेरी जन्नत।